دشمن به هیتلر و به دیگرش کدام بوده سخن و 157,000 نیست کرد. وقتی که در سر میز گفتگوی چیشتن چی طلب داره، چی مقصد، چی میخواهید برای ما که ما صلح کنیم، گفتن که 30% با ما وظیفه بود. همین 30% وظیفه که در کار بود در وقتش نگفتید به میتینگ به هیچی، هم وظیفه رو میگرفتی و 157,000 غلام ما نیسته میدن. من فکر داشتم که باید یک کاری کنیم که همین آخران جلسه باشد که مسئله جنگ و پیشگیری جنگ محکمه میکرده باشد. من بسیار حیران شدم که نخواه همین مردمی که همراه من بودن، همین مردمی که فقط به منفیت صلح و صلاح گرد میزدن، فقط همه چیز ما موندیم و فقط به کرسی تقسیم کنی سر کردیم. که وقتی که با خوجان رفتیم، یعنی که میگن که سکریپکای اول در دست تاجیکستان بود. همین 30% وظیفه که در کار بود در وقتش نگفتید به میتینگ به هیچی، هم وظیفه رو میگرفتی و 157,000 غلام ما نیسته میدن. 157,000 غلام ما نیسته میدن. 157,000 غلام ما نیسته میدن. وقتی که ما لنیناباد میپریدیم در ترمیز، ما را از ورتالیوت به سامالیوتی وزیر مدافع جمهوری ازبکستان سوار کردند و در آنجا وزیر نزد ما برآمد کرد. ما 60 نفر بودیم. برآمد کرده سلامی پرزیدنت ازبکستان رساند و گفت، خواهش کرد که محترم کریمов التماس کردند که باید депутат ها استواری نشان دهند، موفقیت به دست درآورند. برای همین هم همین سسیا باید نقض گذرد و همین گفته‌ها اجرا شود. همین 30% وظیفه که در کار بود در وقتش نگفتید به میتینگ به هیچی، هم وظیفه رو میگرفتی و 157,000 غلام ما نیسته میدن. 157,000 غلام ما نیسته میدن. 157,000 غلام ما نیسته میدن. Я был вызван ночью в одно место, достаточно что место в Жике, на аэродром Тузель, вип-зал. Вот здесь сидели представители от России, вот, Таджикистана, Казахстана и других, где было принято решение о том, что антироссийский режим исламских радикалов должен быть свергнут в Таджикистане. Мне тогда предложили возглавить 201-ю мотострелковую дивизию и подчинить мне мою родную 15-ю бригаду спецназа. Вот так стоял вопрос. То есть силами 201-й мотострелковой дивизии и силами 15-й бригады спецназ свергнуть исламский режим в Таджикистане и установить, скажем, новую пророссийскую государственность. Вот так шел тогда вопрос. И спросили меня, есть ли проблемы со свержением, с выполнением этой задачи. Я ответил, что в течение нескольких часов эта задача будет, безусловно, решена. Вот, я гарантирую ее 100% выполнение. Это было в августе. Через 3 месяца, 12 ноября, то есть через 2,5 месяца, в Душанбе было установлено правительство Эмомали Рахмонова. Поэтому два способа, две формы восстановления, скажем, здесь восстановления, а смены политического режима. Это или из столицы на окраины, или, наоборот, как в Таджикистане, Народный фронт Таджикистана был сформирован нами в Курган-Тюбе и в Куляге под руководством вот, Сангака Сафарова. И, в конце концов, действиями партизанских отрядов, вот, отрядов даже, может, не партизанских, уже Народного фронта, постепенно это расширялась территория Таджикистана, и, в конце концов, Душанбе был взят. Правда, со второго захода. Ну, ничего, мы взяли. لیکن از ما و شما میپرسند دوامگرده های ملت که شما چی کردید؟ چه خدمت کردید؟